Following with unit number 2, we have section 2b, where we have studied the use of the past continuous. If you remember here, with the past continuous, we use the same structure that we used for the present continuous, saying that we have to remember that we have to use here a form of the verb be and the verb in the ing form, or a verb in the continuous form ending with ing. Okay, we said that the main function of the past continuous will be or is to describe an action in progress in the past, and a specific moment in the past. Okay, what we have to do here is to use or to change the verb into the past form. Which verb? The verb be, or the form of the verb be into the past form. Why? Because the main verb here in the ing form is the same for the present or for the past continuous, for the present continuous or for the past continuous, but we have to change the tense in the with the verb be from the present is, am, or are into was and were. If you remember, we use was for the singulars and were for the plurals. That's something that we will check later in the next slides. Okay, we also might say that we sometimes use the past continuous describing a situation at the beginning of a story, or when we start a story, or to narrate something. Okay, we have there some examples also of questions. If you remember, questions with the verb be in the present and here in the past are they start or begin with the verb be, and then we have to immediately follow with the subject or the pronoun of the sentence. Okay, that's for yes or no question, and for WH question we have to precede that with a WH word or a WH phrase. Negative sentences, we have to use the word not, or the abbreviation as we have here for was not or were not into the past continuous form. Okay, and there, as usual, we have here some examples of short answers in the past continuous form. Okay, the word order or the structure of the past continuous, as I said before, is the same as for the present continuous, but now we made a change with the verb be. Okay, if you remember, we said that for the singular pronouns we have to use the form or the past form of the verb be with was. On the other hand, for the plural pronouns we have to use the past form of the verb be with were. For both singular or plurals, we are using the same form of the verb ending with ing. Okay, we already said that for negative sentences we have to use the word not after the verb be, was not or were not. The verb remains the same for affirmative and negative sentences, words or verbs ending with ing for affirmative and negative, singulars or plurals. And also for questions, if you notice, we have to use the same word order that we have seen for the simple present, for the present continuous. Here for the past continuous, the same word order. Begin a question with the verb be in the past form, and then immediately followed by the subject or the pronoun in the sentences. Okay, making a contrast between the simple past or the past continuous, we have to remember that we have seen that for the simple past form we used to talk about a complete action in the past. On the other hand, if we are using the past continuous, we might say that it was used for an action in progress, or an action with some progress before or at the time that we have used an action in the past with the simple past. Okay, so we may say that if, like in the example here, if we have an action in progress and something happened during that action, we have to use the simple past, but for the action with progress we use the past continuous.
Entonces, dijimos, ¿cierto?, que para el pasado continuo íbamos a utilizar la misma estructura del presente continuo, con la única diferencia que teníamos que cambiar el verbo to be a cualquiera de sus formas pasadas, was para los singulares y were para los plurales. Los verbos se mantienen de la misma forma que utilizábamos en el presente continuo, es decir, verbos terminando con la forma ing. Para la forma negativa, recordemos que utilizamos la palabra not o la abreviación que tenemos aquí con was not y were not para los verbos en el pasado continuo. Okay. El orden de las preguntas sabemos que es comenzando con el verbo to be para las preguntas yes o no, ¿cierto? Siguiendo inmediatamente después con el sujeto o el pronombre. Para la pregunta WH comenzamos con una palabra WH, luego seguimos con el verbo to be y el sujeto y luego con el verbo en la forma ing. ¿Okay? Y dijimos que la función principal era para hablar sobre una acción que tenía cierto progreso, ¿cierto?, en un tiempo específico en el pasado. O podíamos utilizarla también para describir una situación o para empezar a contar una historia, ¿cierto?, en el pasado obviamente también. La estructura o el orden de las palabras iba a ser, dijimos, el mismo que utilizamos en el presente continuo, es decir, para la forma afirmativa el sujeto, ¿cierto?, los singulares o los plurales. Luego, una forma del verbo to be, que aquí hacemos una diferencia entre los singulares y los plurales, ¿cierto? Y luego el verbo principal en la forma continua, en la forma ing. La forma negativa sabemos que tenemos que agregar la palabra not después del verbo to be, ¿cierto? Lo cual acá tenemos para los singulares y los plurales y los tenemos en la forma abreviada, ¿cierto? La forma con el apóstrofe. El verbo en la forma continua se mantiene de la misma forma para los afirmativos, para los negativos y también para las preguntas. Dijimos ya que las preguntas, ¿cierto?, si son preguntas yes o no, comenzamos con el verbo to be, seguimos inmediatamente después con el sujeto, el pronombre, lo que tengamos de sujeto, ¿cierto? Y luego continuamos con el verbo principal en la forma ing. En resumido, ¿cierto?, no cambia el verbo principal ni para las preguntas, ni para las negaciones, ni para la forma afirmativa, ¿cierto?, en el pasado continuo. El único que va a cambiar acá es el verbo to be, ¿cierto?, que cambia a la forma pasada y cambia también diferenciando entre los singulares y los plurales. Haciendo un contraste entre cuándo utilizar el pasado simple o el pasado continuo, ¿cierto? Dijimos que el pasado simple es para una acción que había sido completada o había terminado en el pasado. En cambio, el pasado continuo era una acción que tuvo cierto progreso en el pasado, antes de que la acción se desarrollara, ¿cierto? Antes que la acción se expresara en el pasado simple. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que si quiero describir que una acción tenía cierto progreso, ¿cierto?, utilizo el pasado continuo, y si algo interrumpe o algo pasa en esta acción que tenía cierto progreso, ahí debería utilizar el pasado simple.